kibaru la si soba dirpa ulu bala ka nyefolo doke bara munu be sina sasa mofti mara konnana abna akle bolo nyamako baka nyefolo la men nikunda fonu damna la baro bi chugumina mali boli G5 Sahel latna gela fuila se anka jamana laknango ma o même tali ke dirpa nyamako ba Suleiman Damele ale nyafo abna kuma la me ayra da kuma kajasa ka fugo do mi femme wule ko shisha abe mabu ichogola demsonu malaka gininga da akan kusube korodo chamambe afana na ka nyesi adam de ka kenama anyen do ka ko kan abdullah men kuna funu kono kletu don ka woro kuma so kono handri trawre saba surlan ya kanyata ni sheki sanfa jilobo si suwa le chola kuma ke sukono kledu don kibaru amada na mopti kibaro la kajita saka foko mali finitu ko kibaro diso nyamako ba dirpa lebtu adan kelimuno ke kanyeshi kele tabulu ni la kanangu tabulu ma ukoni baro kera nisi na mopti mara konnana ibaye ka foko wulka jo chama sala ke ina fo colonel Mamadou Masaoule Samake ni aleye kele bolo mi be wele ko théâtre des opérations Maliko allez au Nyamou en Kalame. Donc à présent me mi voit me do wuke alta semi be ka dama alta fangam benala doka froka kan ke ka se so dugu kan ka jamana libéré ni tension munu mandala e me ama bordo mais avec ka jamana de no poussera sana nga fagana nga sila nga sana ele ame soroka do phase flan Maliko la parce que Maliko ni 2020 na décrété la phase sabado ame phase folo de la qui c'est chini phase ni hostilité ka ban folo phase folo no banama na phase de stabilisation sécurité droit ni fembe na si aller développement ni font entamé population ka commencer ka bon wire la ka do 600 qu'on a même là quand santé qu'elle était risquée donc phase de stabilisation monarchique on sort kana élection la way ben sigilé c'est qui sigilé do be minka de ba on devait faire des catastrophes parce que manga décision tani pression mo mona beri donc on a fika tani tikita mo wana wardma ka potani tikita ne resira mirila nya donc ka po oui pression banque na tension banque na mimbe poussera ka bueno économie be ka commencer ka yele beka dunga fabi bolo ne teta njo ida la kika na songo minela no ne be sa ko ke mais min ka de mo de ke parce que na boloti bolo nga fenti bolo nga liberté de bolo nga droit de bolo il te sait d'aller influencer tu vois là on est esprit là en monsieur kana troisième phase Maliko là non OK donc matia me comment to bolo fla yana monsieur question moi c'est le représentant du gouverneur. Effectivement, vraiment. C'est Babou Damle, ça avec les Julgalandaro. Ani finetugu bito nyofe ka dirpa nyamgo bare la me ale de yasimentia ka foko mali boli G5 Sahel kono kotna gela fuila si ankala kana go tabulu kurama angala me ni ya jatemene ke bi G5 Sahel la ni ya soro ko bataon keleme dugu dola ibta soro mali kono bataon nani de be G5 cadre kono Gomakura Nampala Tessit ani Bulkesi ni bataon nani be aminen be mali armée ka menonde ni bataon nani be akaledew ye maluka kaledeunde ni bataon nani be ubebe mali kaunde kono mali do dla G5 Sahel cotisation na mokote mali kan cotisation le Mali est à jour dans la cotisation on be waru de douala ko présidence c'est là à côté d'ama moko donguye ba foto ko di jela pour que ka nafa de sorala akanyonga kanfo il s'est trouvé que même G5 Sahel be appui munu ke jamana we par exemple ou be carburant tundi voilà ani dumini boîte de ration nonu bolu de di là-bas ina o ya di jamana nani to be ma o ma di malima donc no be ke jamana de na ikan ki ka responsabilité d'état ka fo ne fana ne jamana de na dignité ben mbolo na horonya il faut que au kabla no la
il faut que a ka jira k'a fɔ ne jamana souverain de ye anw ka jamana an ye jamana kɔrɔ de ye danbe jamana an y'o de ye maliyɛn tiɲɛna sisan de ko façon dɔw tun bɛ o tɛ kɛ maliyɛn na fiyewu an ko an tɛ sɔn a ma bi an tɛ sɔn a ma sini o fana la lɛtiri kɛla siɲɛ 2 siɲɛ 3 siɲɛ 4 G5 ɲɛmɔgɔw ma o ma réagi donc Mali fana ko G5 an t'a la bi an t'a la sini sisan an ko an y'an bolo bɔ faransi bolo sisan an ko an bɔla G5 la ŋunuŋunu kumaw cayala tiɲɛ don mais G5 tɛ se ka na foyi kɛ jamana in sécurité yɛrɛ la n'aw ma mun kɛ bolo denkɛnin kelen tɛ bɛlɛ ta aw bɛ fara ɲɔgɔn kan mais n'a bɛ ka kɛ ɲɛdɔnya ye i sen bɔ. ne tun ye Sulemani Danbele ale ka ɲɛfɔliw ye DIRPA ɲɛmɔgɔba don ka sɛmɛntiya sa k'a fɔ ko Allemagne jamana fondation bɛ wele ko Friedrich Ebert olu ye sɛgɛsɛgɛli dɔw kɛ k'a dɔn ni y'a sɔrɔ camancɛ fanga baaraw b'a la ka taa cogo min na ni a ka di malidenw ye u y'a kɛ Mali dugubaw ni fan caman fɛ i n'a fɔ Kidali Menaka ni Tawdeni a yira k'a fɔ jama fanba kɔni ka faamulila baaraw taabolo ka ɲi i n'a fɔ Baba Bubakar Keita ɲɛfɔ cogo min na. mɔgɔw ka danaya bɛ Asimi de kan kosɛbɛ donc enquête in b'o de yira bon o dun fana i b'a ye terrain kan k'a fɔ o fana de don n'a ye ni mɔgɔw yɛrɛ bɛɛ kɛlɛ don ka kow to yen ka lajɛli kɛ donc mɔgɔw dalen don ɲɛmɔgɔ de la ɲɛmɔgɔ ka danaya o fana nafaba de b'o la donc an kɔni y'a ye k'a fɔ fɛn min fɔra papier kɔnɔ ani fɛn min bɛ terrain kan réalité don quoi. fɛn wɛrɛ jumɛn ye hakilina ta. ne dabali banna yɔrɔ min kɔni t'a la o ye kɛra CNT ta ye donc an y'a ye k'a fɔ ko population n'i ye 100 sara la mɔgɔ kelen de dalen don CNT la donc o ye fɛn min ka dɔgɔ kosɛbɛ. donc k'a dɔn nin wa o dalen t'a la de. u dalen t'a la de a yirala k'u dalen t'a la a yirala k'u dalen don Asimi la sɔrɔlima ko la maintenant ma da olu la parce que CNT taara cogo min o bɛɛ b'a la a bɛ se ka kɛ CNT composé de ni mɔgɔ min ye ça ne reflète pas la population a tɛ population yira quoi donc u ka kuma tɛ se population fana ma an kɔni ɲɛ b'u la u bɛ jigin ka yɛlɛ u la mais k'a fɔ ko a nafa bɛ population kan o de b'a to k'a fɔ ni résultat sugu ninnu bɛ se ka sɔrɔ quoi donc an bɛ se k'a fɔ sisan est ce que CNT yɛrɛ kun bɛ wa est ce que CNT min bɛ yen a tɛ se ka lajɛ ka recomposer tuguni wa pour que CNT ka sɔrɔ min b'a to jamanadenw bɛ da u ka baarakɛminɛnw la. o kɔfɛ ka jira k'a fɔ baaraboloda dɔ kɔni kurumakarila bi sɔgɔmada in na a bɛ ɲɛsin dugukoloko mankan min bi sɔrɔ an ka togodaw la sɛnɛkɛ yɔrɔw la ka se ka fɛɛrɛ kɛ olu bɛ se ka ban cogo min na ani ka se ka a kow ɲɛnabɔ ka ɲɛ a hakilila tara cakɛda min bɛ wele ko SNV Mali o ni a jɛɲɔgɔnw de a ko sigi sen kan min bɛ tali kɛ baara bolodalen kɔfɛ Etienne Ɲare gɛrɛla sɛnɛkɛlaw ka minisiri la Modibo Keita a ye min fɔ an k'o lamɛn. sɛnɛkɛ dugukolo de don an bɛ jamana min kɔnɔ bɛɛ b'a dɔn sɛnɛ tɛ se ka kɛ cogo si la ni dugukolo t'i bolo an y'a kɔlɔsi fana sisan sanjiko dɔgɔyara mɔgɔ caman tun bɛ sigilen yɔrɔ dɔw la sanji dɔ tun bɛ na fɔlɔ la sisan u t'o sanjiw sɔrɔ olu bɛɛ bɛ jigin ka na yɔrɔ la sanji bɛ na yɔrɔ min na donc o bɛ se ka kɛ bɛɛ ka baaralaw ye o bɛ se ka kɛ mɔnikɛlaw ye o ni sɛnɛkɛlaw fana olu bɛ taa sɔrɔ kɛnɛ kan kɛnɛ min man ca kosɛbɛ n'o kɛnɛ man ca a bɛ se ka na ni mankanw ni ɲɔgɔn ye ni ɲɔgɔnjɛ in min bɛ yan o kan ka essayer ka dɔ de b'o la parce que minnu bɛ dugukolo ko matarafa sɛnɛkɛ dugukolo kan olu bɛ dɔnniya sɔrɔ n'u ye dɔnniya sɔrɔ pour que ka se ka dugukolo ko matarafa mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que mankan kana kɛ an y'a kɔlɔsi sisan yɔrɔ caman na mankanw bɛ yen sɛnɛkɛlaw ni misigɛnnaw cɛ dugukolo ko in kama ni mɔgɔw bɛ dɔnniya sɔrɔ u bɛ se ka sɔrɔ ni mankan bɛ na wuli u bɛ dɔnniya min sɔrɔ u b'u permet ka kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ pour que mankan kana ban a bɛ fana ni dugukolo dir'i ma n'i yɛrɛ t'a dɔn dugukolo ye i bɛ se ka baara min k'a la ani ni dugukolo signali ma i bɛ baara min k'a la kelen tɛ an dun b'a fɛ ka sisan Mali kɔni b'a fɛ dumuni taasira la an kana fɛn san ka bɔ kɔfɛ o kama dugukolo bɛ di minnu ma u ka a sɔrɔ ni hakilisigi ye u ka se ka baara ɲɛnamaw k'a kɔnɔ u ka se ka jamana dɛmɛ pour que an bɛ sanni min kɛ tuma bɛɛ kɔfɛ o ka dabila gouvernement dɔ an kɔni gouvernement bɛ dɛmɛ de kɛ gouvernement bɛ ale bɛ mɔgɔw dɛmɛ de pour que bɛn
fɛn ka kɛ pour que dugukolo ko in ka kɛ ka ɲa pour que mankan kana don parce que an la laɲini tɛ foyi ye sɛnɛkɛlaw ka lafiya u ka baarakɛfɛnw sɔrɔ n'u ka baarakɛfɛnw sɔrɔ u ka se ka baara kɛ u ka sɔrɔ kɛ n'u ye sɔrɔ kɛ u ka se ka u yɛrɛ ta u ka se ka fo don dɔ la n y'a fɔ an bɛ nin sisan i b'a kɔlɔsi gouvernement de bɛ sɛnɛkɛlaw dɛmɛ tuma bɛɛ sɛnɛkɛlaw fana kan ka gouvernement dɛmɛ parce que n'u ye sɔrɔ kɛ i b'a jagokɛlaw filɛ sisan u bɛ impôt salew ni fɛnw sara an b'a fɛ an ka sɛnɛkɛlaw ka kɛ komi commerçants bɛ cogo min na comme jamana baarakɛden tɔw bɛ cogo min na pour que u ka se fana ka se ka jamana dɛmɛ. An ka sariya ko minisiri ɲɔgɔn dan dɔ kɛ an ka sanfɛ kalansobaw dɔ ni ɲɔgɔn cɛ walasa min b'a to u bɛ se ka dɔn ni u bɛ sariya taabolo matarafa cogo min na FDP ni o ye sanfɛ kalansoba ye ale de wulila k'i jɔ ni a ko saraba ye ICAO kɛra jɔyɔrɔ filanan ye ani fo taa se FDP ma nka ko kuncɛlen sariya ko minisiri so ɲɛmɔgɔ min bɛ wele ko chef de cabinet o ye Suluba Kulibali ale ye min fɔ a ko kan ko lamɛn. Ministère de la Justice kɔni an wasalen de y'an yɛrɛ sɔrɔ nin kɛnɛ in kan parce que laɲini kun ye min ye nin compétition ye min organisé la université ni ɲɔgɔn cɛ université kelen-kelenna bɛɛ ye université Seki u bɛɛ ye équipe présenté pour que u ka compétition kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ sariyako ni kiriko ka kunkan mɔgɔw ka droit ye min ye a kun b'o do kan ayiwa n'i b'a fɛ ka sariya lasɛgɛrɛ i kan ka tɛmɛ ni sira minnu ye a kun b'olu fana kan donc a kun bɛ fɛn caman kan mun bɛ ministère de la justice ka baara kan donc ce qui fait que an bɛ se k'a fɔ olu yɛrɛ y'an dɛmɛ an ka baara la parce que laɲini dɔ kun ye mun ye o de ye jamana kɔnɔdenw le grand public u bɛ se ka faamuyali sɔrɔ u ka jaabiw la. Madame Kwate ale ayi ni gan kalame Dauda Tekite ini nyakuma ye gafi sebela ye abisan chama bobi itunye kunafuni dila fene ye Mali Jabarani Sobala no ye OLTMI ni yere kelembe ki ga retraite ta abisan duru bobi ki nyeshi gafi sebema Monsieur Tekite gafi juli bibolo ameyoro mina ecosystem gafi nunu ube kuma munika ne fana ba aw fana fo aw ka wuli ka jɔ la k'an dɛmɛ o ye gafe kɔnɔntɔn de sɛbɛn an bɛ don min na i ko bi o gafe kɔnɔntɔn nu a bɛɛ bɛ tali kɛ an ka farafinya de kan an danbe n'an ka hɔrɔnya n'i ye diɲɛ taabolo ma filɛ bi farafinw de sɛgɛnnen bɛ ka tɛmɛ siya bɛɛ kan mun dun nana n'o ye donc n y'o de ye n ko bɔn sisan n ka kan ka wuli ka jɔ kɛ ne ka mɔgɔya taasira ye min ye n k'a ɲini k'a dɔn farafinw ye jɔnw ye u nana cogo jumɛn u ye ko jumɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ ni o donnen tɛ u yɛrɛ fɛ fɔlɔ o laɲini de y'a to n ye livre kɔnɔntɔn sɛbɛn. Ayiwa kɔsa in na i ye gafe 4 bɔ n'o yɛrɛ kɛla sibiri tɛmɛnen i bɛ se k'i da tu o la wa. o 4 ninnu a fɔlɔ ye mun ye an kan ka fɛn jumɛn jagoya an yɛrɛ kan min b'a to an bɛ se ka bɔ ni gɛlɛya nin kɔnɔ n y'o livre titre ye l'Afrique des défis et les défis de l'Afrique bon o bɔlen kɔ yen nɔ n ye livre filanan min sɛbɛn quelques célébrités noires de l'histoire de l'humanité au livre kɔnɔ n ye mun yira ko caman bɛ diɲɛ kɔnɔ bi ni diɲɛ bɛɛ b'i mago ɲa n'a ye a kɛra téléphone portable ye n'o bɛ diɲɛ fɛnɛ diɲɛ fan bɛɛ bi ka taa bila écoledenw ka mago ɲa ɲinɛw dilan n'u b'a fɔ ma taille crayon hali kunkolo bɛ peigner ni min ye n'u b'a fɔ peigne nin bɛɛ ye farafinw de ka fɛn dilannen ye mais u t'o fɔ u b'an b'a miiri k'a fɔ farajɛw de y'a dilan k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ ani farafinw ye koba kɛ diɲɛ kɔnɔ ka bini lawale la fo ka na bila bi la après n ye an ka ziiriw a n'an ka naamɛw a n'an ka tabiyaw n ye livre dɔ dilan o fana kan n'an y'a dɔn min b'an ka ziiri ninnu kɔrɔ n'an y'o dɔn
en tant que ça doit zéro la catégorie zéro. Après dans le livre nanina ouais face cachée de l'Afrique pourquoi et comment ko chamambe ya do frafunka bo oye munye hein harabe fu mi vi ko calendrier mais frafun do foyo blanc anya ye mali kone ano livre kalan o nyonyalinte kusebe wala sa eta nunu kono ko kasika la kudon sabula abe kuma adamadiya tabulu nyumaka ika kuma laban ye jume ni ubisika ndeme nkaseka don kalanso kono ka ta demiseni kunda fo kata bla sanfɛ kalana ka barake nu we o temene ko hara aw yere fana be barada mbise ka fo aw fana joro be ngani liburu nu kono ko nu la donina aw fana bise ka aw buru France kan deme ni ko nu bise ka jense chogomi alors ne ka la yini ni fanu de ni tunye ani Dauda Tekete ɲɔgɔn fɛ gafe sɛbɛlandu mun kelen bɛ ka livre kɔnɔntɔ bɔ an bɛ yɔrɔ min na eko sisan n'a bɛɛ lajɛlen bɛ kuma farafina a n'a kɔnɔkow de kan Mariam Kuyate ka laseli do Bamako o kɔfɛ sa ka jira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ kɛnɛyako dakuruya kelen na an ka kɛnɛyako minisiriso olu kɔni tun bɛ sɛsom la Bamako komini 1 na min bɛ tali kɛ min bɔra ko la an ka Umar Gindo ani ni minisiri Jaminatu Sangare ka ɲɛfɔliw lamɛn ali mɔgɔ min ni I donna ni ti yan dɔn ali ni fɛn ma f'i ye b'a dɔn k'a fɔ yɔrɔ koronnen don jama bi fan bɛɛ an b'a ye kuma dɔ dɔgɔtɔrɔ dɔw bɛ yen dɔw yɛrɛ ka baara tɛ baara modèle kelen olu bɛ ɲɔgɔn kan biro kɔnɔ dɔw bɛ baara dɔ kɛ waati dɔ bɛ dɔ wɛrɛ kɛ mais a bɛɛ kun ti dɔ wɛrɛ walasa population ye mago bɛ kɛnɛya sɔrɔ cogo minnu na u ka se k'o lasɔrɔ yan a bɛɛ kana kɛ f'u ka wajibiya ka bɔ yan ka se fɔ dɔgɔtɔrɔsobaw la fo fɛɛrɛw ka tigɛ joona yɔrɔ koronnen min fɔla nin ye k'a lajɛ kɛnɛ ka sɔrɔ a kɛra dɔgɔtɔrɔso dafɛlaw ye a kɛra so kɔrɔ minnu jɔlen don olu bɛ se ka aménager cogo min na kura wɛrɛ ye walasa birow ka lacaya opération kɛyɔrɔw ka se ka lafiya banabaatɔ wɛrɛ dayɔrɔ olu fana ka se ka lafiya hali min ye morgue ye n'o ye su marayɔrɔ ye anw fɛ yan nin bɛɛ kan ka jateminɛ k'a lajɛ a bɛ se ka laɲa cogoya min na yɔrɔ kɛnɛkɛnɛ dɔ b'an bolo min gunnen don u ka bâtiment kɔnɔ na an b'a lajɛ an ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ se ka kɛ yɔrɔ nin na a ka d'u ma a ka k'o ye kɛnɛya taabolo kan CSRF baarakɛlaw u ka cɛsiri la u bɛ ka baara mun kɛ tiɲɛ don mɔgɔw b'a fɔ k'a fɔ ko gɛlɛya bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la n'i nana gɛlɛya Mali dɔgɔtɔrɔso kɛnɛya yɔrɔ gɛlɛya de fɔli o de ka ca kosɛbɛ parce que ni mɔgɔ degunnen bɛ bɔ n'a ye mais k'u fo barisa gɛlɛya bɛ yen tiɲɛ don mais mɔgɔ caman de furakɛla mɔgɔw degunnen sera yan u bɔra nisɔndiyalen bɔra o fana kan ka fɔ donc n bɛ an ka dɔgɔtɔrɔw bɛɛ lajɛlen fo n ye dɔgɔtɔrɔso in lajɛ an y'a ye gɛlɛya bɛ yen o ye fan bɛɛ de gɛlɛya bɛ yen mais an bɛ ka baara kɛ yaasa ka gɛlɛya in ta ka bɔ baarakɛlaw kan komi an la yan nɔ sisan chantier dɔ bɛ yen nɔ pédiatrie n'o ye denmisɛnninw ka furakɛli yɔrɔ ye o yɔrɔ kura dɔ jɔlen don donc an bɛ ka baara de kɛ yaasa o bɛ dayɛlɛ teliya la donc pédiatrie kura in ka baara daminɛ pédiatrie kɔrɔlen in datugu yaasa denw bɛ lafiya cogo min na o mana bɔ yen yɔrɔ wɛrɛw kan ka jɔ ka mara pédiatrie in o kɔfɛ sa Bamako yarɔ i b'a jateminɛ k'a fɔ ko shisha kɔni bɛ min kosɛbɛ nka sifinnakaw de bɛ girin ka da ko kan kosɛbɛ ka sɔrɔ nin bɛ gɛlɛya caman lase adamaden ka kɛnɛyako ma an ka Madi Kebe an ka kalannen don an ka ɲɛfɔliw lamɛn Shisha n'ale ɲanamini fɛn shishiimafɛn don a yirala k'a fɔ ko bibi na maa caman kɛlen bɛ k'a ta ka k'u ka wagati latɛmɛnaw ye siradaw la walima karikɔnɔnaw na maa tɛ bali ka shisha feere yɔrɔw ye walima yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenw minnu dabɔra a minni kama nin ye shisha feere yɔrɔ gérant dɔ ye min y'a kanu k'a tɔgɔ to gindo la bon an bɛ shisha qualité sugu kelen dɔrɔn de feere yan nɔ danfara minnu bɛ shishaw ni ɲɔgɔn cɛ danfara ba fɔlɔ ye mun ye o ye marque ye fɔlɔ marque tɛ kelen dɔw da gɛlɛn ni dɔw ye en fonction baara sugu mun bɛ kɛ walasa ka shisha yɛrɛ obtenir bon n'i ko ko danfara yɛrɛ sisan nɔ shishaw ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ kɛ arôme mun bɛ k'u la i t'a sɔrɔ shisha dɔw bɛ sisan nɔ o goût o ye pomme ye dɔw bɛ o goût ye fraise ye parce qu'il faut comprendre que shisha ye tabac ni arôme de faralen ɲɔgɔn kan chaque fois ni arôme kura dɔ fara kan a bɛ kɛ shisha sugu yɛrɛ an tɛ shisha feere denmisɛnninw ma fɛn fɛn ye shishiimafɛn fɛnw don minnu tɛ se ka feere denmisɛnninw ma donc mɔgɔ sugu minnu b'a san an bolo kosɛbɛ o ye k'a daminɛ san 18 na ka yɛlɛ sugu ka fisa yɛrɛ de shisha mina caman bɛ yen minnu m'u ɲɛ tugun a kɔlɔlɔ kan k'a min walasa u bɛ se ka ɲina u ka gɛlɛyaw kɔ walima a diyaɲɛ dɔrɔn kama nin ye shisha mina ye min y'a tɔgɔ to gundo la ne bɛ shisha kan bi a ma a san 9 na ne bɛ shisha min ye a bɛ goût dɔ de diyan surtout arôme minnu b'a la bon olu goût ninnu a bɛ hakililasigi di mɔgɔ ma
bon en même temps fana a bɛ mɔgɔ ɲɛnajɛ. Bre Nyangadu ale fana ye shisha mina ye ni y'a san filɛ. Ni menteru ye ka min dɔrɔn o de y'a diya n ye fɛnɛ we n bɛ to k'o o bɛ gɛrɛ n'o b'a min bon tiɲɛna ne kɔni ma shisha sɔrɔ k'a min kɔni a bɛ ne énervé quoi. Dɔgɔtɔrɔ ka jateminɛ la shisha bɛ se ka bana caman lase adamadenw ma ni cancer b'o la o ni bana wɛrɛw o jateminɛ kelenw y'a yira ko shisha kɔlɔlɔ ka teli ka se maakɔrɔbaw ma ka tɛmɛ sifinw kan nka bibi in na a kanunen don kosɛbɛ Bamako kɔnɔna na. Tabarakala ne tun ye Madi Kewe ale ka ɲɛfɔliw ye farikoloɲɛnajɛ kunnafoniw la teliya la Jibril Kaba min fara ɲɔgɔn kan k'o lamɛn. Et championnat deuxième division Maoku Sigleno Kami Kleshignan Dolantam Makono Umafo Ujigiko. Mais Binka Lea Iraka Foko Fangabalela Katami FC Jarakan Dolantam Nabami Saba Ane Klena Katami Binka FC Ale Kanu Ola. Watila Sami Binga Lega Cheludo Mao Otedore Mohamed Kumare Kasemi Yusuf Koulibalima Yusuf Diallo Lekera Mi Bido Mao ni Watu Konala donc mi Binga FC Ale Fanfe. Mi Kelenimu Dona mi FC Jara Fanfe Otedora Oza Andumia Alemi Echeluke FC Jara Okanu Ola. Saba Anikele Dolanta Akume Eche Okanu Watula mais Amidou Sanare ni Watila Alemi Binga Ka Digekaramogo Danka et Angaleka Kumakon Ululame. FC Jara c'est l'une des meilleures équipes deuxième division. Kafara on Raka donc un match préparé regardez. Bon en fait une démission fait mise en place tactique régulièrement de Balotana à Benyana Bolobi pratiquement. Objectif moi délégation objectif qu'on est bien objectif est faire que le drone est la première division c'est tout. Tokar Koulibaly ale fene dinga karamo Dankami FC Jara fenla angali fene ka Kumakon Ululame. Bon tana aya préparer ka fama préparer bon tana ni bidon il di frata la parce que loro era ul de forme la bo amando ko wa préparer tirer la avocat kan le tana ni bana parce que match na fa bo na on gagne na petita bon c'est maintenant ya adelale ngwa parce que 6 points bon c'est pas facile quoi mais on a travaillé mais baraka ça va aller absa bo bon tana do absa bo anga sorta mais ame baraka parce que ya ci to mo ko su fuci samela to ka jam mais cliché nana sa mais Binga FC ale kon mena ka fonga bamu ira no wati labna kuru woro ododo ane FC Jara no gonte o memi danka flana oye wati flana na Dolanta mu kumbolo dalendo mais deuxième division au Keneka Arc-en-Ciel ale no mi simen o ko bana mi kele ane fula katami Arc-en-Ciel ale kanu ka kunnafoni kunce ne ndusuma kasa kunnafoni ye kai sekun dongo tigilam ba min be na wule ko Rokia Kuyate balajele ba kuma wule ko Dede ale kone Soumaïla Mana ka jira saka foko anga sekun dongo ministre soita si blake ka nyeshi ama o mi talike a demso la korobale Dede Sissoko ale ni Cheikh Sirima Sissoko olu ka sere anko lame akanyina ba kan Mbela fu kala barikada ka Dede soro ka kembay bami na ɲɔgɔn sɔrɔ mandi bami na ye fɛn bɛɛ diyan bami na ye fɛn bɛɛ kɛ ɲe ne kelen tɛ dɛ Dede ye fɛn bɛɛ kɛ diɲɛ ye a ye fɛn fɛn sɔrɔ a ma mara n'a y'a minɛ tan a b'a kɛ tantɔ de n'o sen jɛlen o bolo jɛlen a kini bolo Ala k'a jɔ a ye lahara Ala ka bi nɔgɔya ma ka Mali bɛɛ fu ka Bafulabe cercle bɛɛ fu n bɛ diɲɛ bɛɛ fu kunu ni bi foyi tɛ ka fɔ Dede mɔgɔ tɛ se k'i yɛrɛ masaya mɔgɔ de b'i masaya mɔgɔ de bɛ mɔgɔ saramaya donc n bɛ bɛɛ fu n bɛ n ba kanubaga bɛɛ fu ka yafa ɲini fɛ Dede tɔgɔ la yan'a yɛrɛ ka taa a ye yafa ɲini bɛɛ fɛ alu ka yafa ma alu yafa ma n y'a fɔ talu ma Dede ye yafa ɲini bɛɛ fɛ donc ne fana bɛ yafa ɲini diɲɛ bɛɛ fɛ u ka yafa n ba ma parce que jamana baara ma nɔgɔn i bɛ don dɔ gasi la ka sɔrɔ i m'a dabɔ a kama Mali bɛɛ ka yafa Dede ma Mali ɲamakala bɛɛ ka yafa Dede ma baara ɲɔgɔnya la ka foli lase ka taa se autorités ma bi n bɛ foli kɛ Amadu Tumani Ture ale de ye Dede décoré ka duwawu kɛ Ala ka lahara nɔgɔya u bɛɛ ma n bɛ duwawu kɛ Ala ka jamana kulu sumaya fitina min b'an kunna Ala ka fitina in ban kunna Ala ka hinɛ an ka furu bɛɛ lajɛlen na kuran ni kɔrɔlen Ala ka yafa k'u ma Ala ka n'u fara ɲɔgɔn kan Janatu Firdausu kɔnɔ Ala k'u k'a ka Alaya barika kama Rasul bonya kama ka foli lase bɛɛ ma ni hɛrɛ y'i sɔrɔ n'i ma mɔgɔ ye i bɛ ɲugu i yɛrɛ la ni bɔnɛ y'i sɔrɔ n'i ma mɔgɔ ye i bɛ ɲugu i yɛrɛ la a balola silamɛya kɔnɔ alhamdulilahi rabil alamina a sara silamɛya kɔnɔ an bɛ Ala fo a ye min
sɔrɔ an bɛ dugawu kɛ ala k'o ɲɔgɔn nɔgɔya an ye. Ni fɛn bɛɛ kalanden de fɛ parce que an fɛ an b'a daminɛ ni micro ta de fɔlɔ pavillon ninnu an bɛ taa ni pavillon ye ensuite an bɛ donniw fɔ din étape an bɛ tila ka dɔnkilidaw degi donc de y'an ka fɛn bɛɛ tous ne bɛ fɛn fɛn dɔn musique kɔnɔ jeliya kɔnɔna la ne y'a dɔn de nɔfɛ de ni umu ne y'a dɔn de nɔfɛ parce que olu y'an ka so base ye an wolola k'a sɔrɔ an fɛ yen fɛn fɛn bɛ yen ko musique ko culture an y'a bɛɛ sɔrɔ de je peux dire que n'i y'a mɛn yɛrɛ ko anw yɛrɛ bi ko Cheikh Sirima de don parce que c'est la base quoi a bɛ essayer sinon mɔgɔ se ka de ladegi i b'a dɔn mun na mɔgɔ se ka de ladegi parce que de ninnu bɛ du depuis i fufa fufi bɔnsɔn de ninnu bɛ o bɛɛ de dɔn donc ça fait que an tɛ se k'olu ladegi bilen fɔlɔ olu tun bɛ depuis du sigira cogo min b'o dɔn sisan jeliya c'est pas pareil donc de ninnu ye jeliw yɛrɛ de an b'u la degira an b'u sen nɔ tagama mais c'est pas possible de ninnu se ka ladegi. An dɔw kɛ ko wala ka hinɛ dede la ne bɛ kunnafoni kuncɛ kumaso kɔnɔ Andre Traore jɔ Brema Traore kun bɛ studio kɔnɔ la ala ka su hɛrɛ caya.